Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaumul khamis arba'ata asar min syahr Oktober 2021 muqabil ats-tsamin min Rabiul Awal 1443 Hijriyah. Pemazilna fi hadzal masjid al-masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i nastamir fi darsina fi kulliyati lughatil arabiyyah fi tadrib i'dad al-lughawi fi dars 38 min al-muhadatsah bi lughatil arabiyyah. Wa nadkhul al-an ila hiwar hadithun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hujjatun ba'dal Qur'an. Al-an liman arada an yusami' al-matan falyataqabbal. ندرس علم الحديث في مسجد إمام الوادعي بعد صلاة العصر في أرسالي حديث knowledge at the Masjid of Imam Muqbil Al-Wadi'i after Asr prayer. قال المدرس حديث النبي صلى الله عليه وسلم حجة بعد القرآن. The hadith of the Prophet صلى الله عليه وسلم is hujjah after the Quran. كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه ونهتني قريش وقالوا وتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في الغضب والرضا فامسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومع بأصبعه إلى فيه فقال اكتب والذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حقه. أخرجه أبو داود وأحمد وصححه شيخنا مقبل الوادعي. It was narrated by Abu Dawud and Ahmad, were authenticated by our Sheikh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. هل حفظتم الحديث النبوية? Have you memorized the hadith of the Prophet? طبعا يا أستاذي. Of course, O my teacher. ما حفظتم من الحديث النبوية? What you have memorized the hadith of the Prophet? حفظت الحديث في كتاب الاعتصام من صحيح البخاري. I memorized hadith in the book of Al-I'tisam from Sahih Al-Bukhari, wal hadith min Umdatul Ahkam wal Arba'in An-Nawawiyah, and hadith in Umdatul Ahkam and An-Nawawiyah fil 40. هذا رائع استمروا في الحفظ. That's good. Keep on memorizing. Jazakallahu khairan ya Ustadi. May Allah reward you with goodness, my teacher. ندرس علم الحديث في مسجد الإمام مقبل الوادعي بعد صلاة العصر. قال مدرسه حديث النبي صلى الله عليه وسلم حجة بعد القرآن. The hadith of the Prophet صلى الله عليه وسلم is hujjah after the Quran. كما قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه فنحن قول شيء وقوله أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأوعى بأصبعه فيه فقال أكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حقه. أخرجه وصححه شيخنا مقبول الوادي with translated that Abu Dawud and Ahmad were authenticated by our Shaykh Maqbul al-Wadi'i rahimahullah. Al-Hafidh min hadith an-Nabawiyyah that you memorize the hadith of the Prophet طبعا يا أستاذي of course my teacher ما حفظت من الحديث النبوية what have you memorized from the hadith of the Prophet. حفظت الحديث في كتاب الاعتصام من صحيح البخاري. I memorized the hadith of the Prophet of the hadith of in the book of الاعتصام from صحيح البخاري والحديث في عمدة الأحكام وفي 40 نووية in hadith in عمدة الأحكام in 40 هذا رائع استمر بالحفظ. Let's go keep on memorize it. جزاك الله خيرا أستاذي. Thank you my teacher. Bismillah. Nadrusu ilmu hadis di masjid bil wada'i ba'da salat al-asr. Qala al-mudarris hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam hujjatun ba'da al-Qur'an. Hadis of Prophet sallallahu alaihi wasallam is a hujjah ba'da al-Qur'an. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala kuntu aktubu kulla syai'in asma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uridu hifdhahu wa hatsani Quraisy wa qalu aktubu kulla syai'in tasma'uhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bashar takallamu bil ghadab wa ridha fa amsaktu wa fadakartu ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو معها بعصبه إلى فيه وقال اكتب ما يخرج منه والذي نفسي بيده ما يخرج منه إلى الحق. Akhrajahu Abu Dawud wa sahahu Syekhuna Maqbil al-Wada'i rahimahullah. It was narrated by Imam Abu Dawud, authenticated by our teacher Maqbil al-Wada'i. Al-Hafiztum min al-Hadith have memorized from hadith of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Tabaan ya Ustadi, of course of my teacher. Mahadistum min ahadith nabawiyah. Do you have what you have memorized from hadith of Prophet sallallahu alaihi wasallam? Hafiztu ahadith min kitab al-I'tisam di Sahih Bukhari. I memorized of the book I'tisam from Sahih Bukhari wa ahadith di kitab al-Ahkam and book I memorized from book I'tisam from Sahih al-Ahkam and Arba'in Nawawi and Arba'in Murti and Nawawi Murti. هذا رائع استمروا في الحفظ. Let's go get memorizing. Jazakallah khairan ya Ustadi. May Allah bless you.
ندرس علم الحديث في مسجid Imam Muqbil Al-Wadi'i ba'da salatil asar. Kami belajar ilmu hadis di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i setelah salat asar. Qala al-mudarris hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hujjatun ba'da al-Qur'an. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hujjah setelah Al-Qur'an. Kama qala ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran dan Sunnah menurut keinginan hawa nafsunya. Tidak lain Al-Quran dan Sunnah adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, kuntu aktubu kulla syai'in asma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uridu ibdahu fanahatni Quraisy wa qalu ataktubu kulla syai'in tasma'uhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyarun yatakallam fil gharbi wa ridha fa amsaktu anil kitab fadakartu dhalika li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'uma'a bi asbi'ihi ila fi faqala walladhi nafsi biyadihi ma yakhruju min illa haq. Akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad wa sahahahu Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i. Diriwayatkan Abu Dawud dan Imam Ahmad dan telah disahihkan oleh Syekh Abu Muqbil Al-Wadi'i. Hafidhum hadis Nabawiyah. Apakah kalian menghafal hadis Nabi? Qur'an ya ustadi. Tentu wahai guruku. Ma hafidhum minal hadis Nabawiyah. Apa yang telah kalian hafal dari hadis Nabi? Hafidhul ahadith fi kitabil i'tisam bin Sahih Al-Bukhari. Kami telah menghafal dari kitab i'tisam dari Sahih Al-Bukhari. Wa ahadith Umdatul Ahkam wa fil Arba'in. Dan kami telah menghafal di dalam hadis Umdatul Ahkam dan Arba'in An-Nawawiyah. Hada ra'i istamiru billah fihim. Perkara yang sangat baik, teruskan menghafal. Jazakallahu khairan. Terima kasih, semoga Allah membalas kebaikanmu wahai guruku. ندرس الحديث في مسجid Imam Muqbil Al-Wadi'i ba'da salatil asr. Kami belajar ilmu hadis di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i setelah salat asar. Qala al-mudarrisu hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam hujjatun ba'da al-Qur'an. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hujjah setelah Al-Qur'an. Kama qala ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah yang diucapkan itu adalah Al-Quran dan Sunnah menurut keinginan hawa nafsunya. Tidak lain Al-Quran dan Sunnah itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wa an Abdullah bin Umar qala kuntu aktubu kulla syai'in asma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Quraisy wa qalu in tasma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basharun yatakallamu fi al-ghadab wal ridha fa'amsaktu 'anil kitab fadaktu dhalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam في أصبعه إلى فيه فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. أخرجه أبو داود وصححه شيخنا مقبل الوادعي رحمه الله. Al-Hafidhumul hadis An-Nabawiyah. Apakah kalian menghafal hadis Nabi? Tabaan ya ustadana. Tentu saja wahai ustadku. Ma'afistum minal hadis An-Nabawiyah. Apa yang kamu hafal dari hadis Nabi? Hafidhul ahadith fi kitabi al-i'tisam min Sahih Al-Bukhari wal ahadith fi Umdatil Ahkam wa fil Arba'in An-Nawawiyah.
Saya telah hafal kitab Imam di kitab Al-I'tisam di Sahih Al-Bukhari dan hadis-hadis di Umdatul Ahkam dan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadza ra'i', istamiru fil hifzi. Perkara yang sangat baik, teruskan menghafal. Jazakallahu khair ya ustadzana. Semoga Allah memberkahimu wahai guruku. Nadarusu ilmal hadis di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i ba'da salatil asr. Kami belajar ilmu hadis di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i setelah salat asar. Al-Mudarris, hadisun Nabi sallallahu alaihi wasallam hujjatun ba'dal Qur'an. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hujjah setelah Al-Qur'an. Kama qala ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang diucapkan itu adalah Al-Quran menurut keinginan hawa nafsunya. Tidaklah Al-Quran dan Sunnah adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wa an Abdullah bin Amr bin As qala kuntu aktubu kulla syai'in asma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uridu hifzu wa nahatni Quraisy wa qalu wa taktubu kulla syai'in tasma'uhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyarun yatakallamu fil ghadabi wa ridha amsaku anil kitab wa takartu dhalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa auma'a biasmuhi ila fihi wa qala uktub walladhi nafsi biyadi ma yakhruju minhu illa haqqun. Akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Al-hafidhum al-hadith an-nabawiyyah. Apakah kalian menghafal hadis Nabi? Tabaannya Ustadi, tentu wahai Ustadku. Ma hafidhum min al-ahadith an-nabawiyyah. Apa yang kalian hafal dari hadis Nabi? Hafizul ahadits fi kitab al-I'tisam min Sahih Al-Bukhari wal ahadits fi Umdatul Ahkam wa fil Arba'in An-Nawawiyah. Aku hafal hadis-hadis dari kitab I'tisam dari Sahih Al-Bukhari dan hadis dalam Umdatul Ahkam dan Arba'in An-Nawawiyah. Hadza ra'i' istamiru fil hifz. Perkara yang sangat baik, teruskan menghafal. Jazakallahu khairan ya Ustadi. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan wahai guruku. Soal hadis di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i ba'da salat al-'asr. Kami baca hadis di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i setelah salat asar. Qala Mutarrif haditsun Nabi sallallahu alaihi wasallam hujjatun ba'da Al-Qur'an. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hujjah setelah Quran. Kama qala ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran dan Sunnah menurut keinginan hawa nafsunya. Tidak lain Al-Quran dan Sunnah adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wa Abdullah bin Umar qala kuntu uktubu kulla syai'in isma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uridu hifzahu wa nahadni Quraisy wa qalu uktubu kulla syai'in tasma'uhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyarun yatakallamu fi al-gharabi wa ridha fa amsaktu 'anil kitab fa laqad dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa um'a bi asbu'ihi ila fihi fa qala uktub walladhi nafsi biyadihi ma yakhruju minhu illa haqqun. Akhrajahu Abu Dawud Ahmad wa sahahu Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Diriwayatkan Abu Dawud dan Ahmad disahihkan Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Hal hafidhum al-ahadits an-nabawiyyah. Apakah kalian menghafal hadis Nabi? Tabaan ya Ustaz, tentu Ustaz. Ma hafidhum min al-ahadits an-nabawiyyah. Apa yang kamu hafal dari hadis Nabi? Hadis dua hadis di kitab Al-I'tisam min Sahih Bukhari. Saya telah menghafal hadis di kitab Al-I'tisam dari Sahih Bukhari. Wal hadis fi Umdatul Ahkam wa Arba'in An-Nawawiyah. Dan hadis-hadis dalam Umdatul Ahkam dan Arba'in An-Nawawiyah.
Hada ra'a istawiru fil hifz. Perkara yang sangat baik teruskan menghafal. Jazakallah khair ya Ustaz. Semoga Allah membalas dengan kebaikan. Terus soal hadis di masjid Imam Al-Wada'i pada salatul asar. Kami belajar ilmu hadis di masjid Imam Muqbil Al-Wada'i setelah salat asar. Ala al-mudarris hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Al-Qur'an. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hujjah setelah Al-Qur'an. Kama qala ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidakkah yang diucapkan itu Al-Quran dan Sunnah menurut keinginan hawa nafsunya. Tidak lain Al-Quran dan Sunnah adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wa an Abdullah bin Umar qala kuntu aktubu kulla shay'in asma'uhu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ridha hifdhuhu fanahat bi Quraisy wa qalu aktubu kulla shay'in tasma'uhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basharun yatakallamu fil khutabi wal buqa fa aksabtu an kitab wa laqadtu dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa umma بأسبوعه إلى فيه وقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. أخرجه أبو داود وصححه شيخنا بن الألواني رحمه الله برواية أبو داود dan Ahmad disahihkan Syekh Tabir Muqbil Al-Wadi rahimahullah. Al-Hafidh hadis Nabawiyah. Apakah kalian menghafal hadis Nabi? Bapaknya Ustadz, tentu saja wahai Ustadku. Hadis min hadis Nabawiyah. Apa yang kamu hafal dari hadis Nabi? Hafidhul ahadits fi kitab al-i'tisam min sahih al-Bukhari wal ahadits fi umdatul ahkam wa fil arba'in an-nawawiyah. Aku hafal hadis di kitab al-i'tisam dari sahih al-Bukhari dan hadis dari umdatul ahkam dan arba'in nawawiyah. Sabarun istamiru bi hifdhi. Perkara yang sangat baik teruskan menghafal. Jazakallahu khairan ya Ustaz. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan lahir guruku. ندرس علم الحديث في مسجد الإمام مقبل الوادي بعد صلاة العصر. Kami belajar ilmu hadis di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi setelah salat asar. Qala mudarris hadis Nabawiyah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hujjah ba'da Al-Qur'an. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hujjah setelah Al-Qur'an. Kama qala ta'ala kama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Qur'an dan Sunnah. Menurut keinginan hawa nafsunya, tidak lain Al-Quran dan Sunnah adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wa Abdullah bin Umar bin Auf qala kuntu aktubu kulla shay'in asma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uridu fanahatni Quraisy wa qalu ataktubu kulla shay'in tasma'uhu wa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Masalah yatakallam fi ghadabi wa ridha فأمسكت عن الكتاب فنقلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومعوا بأسبوعه إلى أبيه فقال أكتبوا فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. أخرجه أبو داود وصححه شيخنا مقبل الوادي رحمه الله. Diriwayatkan Abu Dawud dan Ahmad disahihkan Syekh Hamid Muqbil Al-Wadi rahimahullah. Hal hafidhumul hadits an-nabawiyah? Apakah kalian menghafal hadis Nabi? Tabaan ya Ustaz. Tentu Ustazku. Fahafidhum minal hadits an-nabawiyah? Apa yang kamu hafal dari hadis Nabi? Hafidhul ahadits di kitab al-i'tisam min sahih al-Bukhari wal ahadits fi umdatul ahkam wa fil arba'in an-nawawi.
Aku hafal hadis-hadis di kitab Iltisam hadis Sahih Al-Bukhari dan hadis dalam Umdatul Ahkam dan Arba'in An-Nawawi. Hadza ra'i yastamiru fil hifdz. Perkara yang sangat baik, teruskan menghafal. Jazakallahu khairan ya Ustadi. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan yang berikut. ندرس علم الحديث في مسجد إمام الوادعي بعد صلاة العصر. Kami belajar ilmu hadis di masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i setelah salat asar. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hujjatun ba'da Al-Qur'an. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hujjah setelah Al-Qur'an. Kama qala ta'ala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Qur'an dan Sunnah menurut keinginan hawa nafsunya. Tidak lain Al-Qur'an dan Sunnah adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wa an Abdullah bin Amr qala kuntu aktubu kulla syai'in asma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uridu hibbahu fa nahatni Quraisy wa qalu ataktubu kulla syai'in tasma'uhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyarun yatakallam fi ghaddi wa ridha فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ بأصبعه إلى فيه فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. أخرجه أبو داود وصححه شيخنا Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Diriwayatkan Abu Daud dan Ahmad, disahihkan Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Hal hadithu wala haditha an-nabawi. Apakah kalian menghafal hadis an-nabi? Tawaannya Ustadi, tentu Ustadku. Menghafal dengan hadis an-nabawi. Apa yang kamu hafal dari hadis an-nabi? Hafidhul ahadith fi kitab al-i'tisam min sahih al-Bukhari wal ahadith fi umdatil ahkam wa fil arba'in an-nawawiyah. Aku hafal hadis-hadis di kitab i'tisam dari sahih Bukhari dan hadis dalam Umdatul Ahkam dan Arba'in An-Nawawiyah. Hadza ra'i istamaru fi al-hilm. Perkara yang sangat baik, teruskan menghafalnya. Jazakallahu khairan ya Ustadi. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan wahai guruku. Wal baqi ila ikhwahal kibar, tamam. Taqra qadama. Baik. Ma fi waqt. Lakin lazim arba'atkum, tamam. Baik. Ila haula al-kibar. Ba'da dars. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa